अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा के डीसी ब्यूरो ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यात्री सुरक्षा के विषय में जानकारी ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और जो लोग पहले छुट्टी पर गए थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। कल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर डीआईजी, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक और विभिन्न एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हवाई अड्डा परिसर के प्रस्थान एवं आगमन स्तर पर किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर अतिरिक्त चेतावनी जारी की है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और स्नाइपर कुत्ते पूरे हवाई अड्डे पर तलाशी ले আমরা এই যে পরিস্থিতিতে আমরা কন্টিনিউয়াস বিএসএফ এর সঙ্গে টাচে আছি। আমরা লোকাল লেভেলে মিটিংস হয়েছে। আমরা পেট্রোলিং আমরা ইন্টেন্সিফাই করে দিয়েছি বর্ডার এরিয়াজে। আর আমাদের যে যারা গ্রাউন্ড লেভেল সোর্সেস আছে তাদেরকে অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। কোনো মুভমেন্ট বা কোনো খবর যদি থাকে আমরা যাতে সঙ্গে সঙ্গে পাই। আর যেগুলো বসিরহাটের ভাইটাল ইনস্টলেশনস আছে ওটা আমরা নজরে রাখছি। আমরা গার্ড প্লেস করেছি এবং কারোর যদি কোনো অসুবিধা হয় কোনো খবর দেওয়ার থাকে ওটা যেন কন্ট্রোল রুম আমাদের 24/7 আমরা নাম্বার রেখেছি। ওই নাম্বারগুলো পাবলিসাইজ করা হয়েছে আমাদের ফেসবুক আর টুইটার হ্যান্ডেলে, যাতে আমরা খবর পাই এবং কোনো প্রবলেম হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নিতে পারি। যেহেতু সীমান্ত শহর, এই শহর মানে সাধারণ মানুষের সাধারণ নাগরিকের সুরক্ষা হিসাবে কি আরও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে? আমরা যেরকম বললাম আমরা পেট্রোলিং আরও ইন্টেন্সিফাই করে দিয়েছি এবং জায়গায় জায়গায় সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। আমরা 24/7 সার্ভেলেন্স করছি। হোটেলসে আমরা রেড করছি যাতে আমরা মানে কে রেড বলতে যারা যারা কে আছে কে মানে ওদের ডিটেলসগুলোর তথ্য সংগ্রহ করছি যাতে আমরা মনিটরিংয়ের সিচুয়েশনটা রাখতে পারি। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।